উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতে আর মাত্র একদিন বাকি, কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্রছাত্রীদের আজ পরীক্ষা শেষ। স্কুল জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে এবার তারা উচ্চ শিক্ষার গণ্ডিতে পা দিতে চলেছেন। আর এই শেষ দিনে আজ আবির খেলাতে মাতলেন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তার পাশাপাশি কিছু ছাত্রছাত্রীদেরকে চোখের জল ফেলতেও দেখা গেল, কারণ আজকের পর থেকে হয়তো অনেক বন্ধুদের সাথেই তাদের আর দেখা হবে না। স্কুলের এক বেঞ্চে বসে আর আড্ডা দেওয়া হবে না। কিন্তু শেষ দিনের প্রশ্নপত্র একটু কঠিন হয়েছিল বলে জানান পরীক্ষার্থীরা। তবে প্রিপারেশন ভালো থাকায় প্রশ্নপত্র অতটাও কঠিন বলে মনে হয়নি তাদের। उच्च माध्यमिक परीक्षा शेषे परीक्षार्थीरा आर की जानाচ্ছেন শোনাবো। एग्जाम बहुत बेकार गया, जैसा क्वेश्चन सोचे थे वैसे एकदम आया नहीं, और ऊपर से इतना गार्डिंग दे रहा है, ऊपर से टीचर इतना गार्डिंग दे रहा है, ऊपर से टीचर भी वैसे इतना एक तो टफ क्वेश्चन पेपर, ऊपर से टीचर वैसे भी वही हमारे लड़का बॉयज लोग इसको एकदम ये है पूरा फ्रीडम है हम ही लोग एकदम अपने लोग की तरफ से फुल ट्राई की है। अब देखा जाए एग्जाम में कितना नंबर आता है हम लोगों का। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम मतलब अच्छा खासा ही गया। अब लिखे तो है, अब कैसा नंबर मिलता वो नंबर पे डिफेंस करता, कैसा नंबर देगा, काटेगा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है वो नंबर तो काटता ही है। टेस्ट में अगर बात किया जाए तो स्कूल का एक ग्रुप में मेरा लिस्ट में नाम आया था, और पेपर ठीक ठाक नहीं आया। मतलब एग्जाम में मतलब बोला जाए तो टीचर गाइडिंग बहुत ज्यादा दिया था। मतलब आगे चल के क्या लेके पड़ेगा, आगे का तो अभी सोचा नहीं। फिलहाल 12 का रिजल्ट आने के बाद वही सोचेंगे, हाथ में जैसे रिजल्ट है वैसे सोचेंगे क्या किया जाएगा। एग्जाम मोटा-मोटी गया, पेपर टॉप था, टॉप नहीं था, हम लोग जैसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा नहीं था एकदम। आप बहुत गार्ड दे रहा था, प्रिपरेशन कैसा था? बढ़ के तो आए थे हम लोग। टेस्ट में कितना नंबर आया? टेस्ट में अच्छा आया था नंबर। फाइनल एग्जाम में नंबर ये लोग थोड़ा ठीक से हम लोग गर्दन खुला कर पूछने भी नहीं देता है। খুব ভালো লাগছে, আর একটু মন খারাপ যে না এই বান্ধবীদেরকে পাবো না, সবার সাথ ছেড়ে যাচ্ছে এখানেই। আর পরীক্ষা ভালোই হয়েছে মোটামুটি। কোন স্ট্রিম ছিল তোমার? সায়েন্স না আর্টস না কমার্স? আমার আর্টস। কেমন হয়েছে? ভালো। কোশ্চেন পেপার কি খুব টাফ হয়েছে না মোটামুটি? মোটামুটি। কি আশা করছো রেজাল্টের দিক থেকে? রেজাল্টের দিক থেকে মোটামুটি ভালোই নাম্বার আসবে। আগামী দিনে কি নিয়ে পড়ার চিন্তা ভাবনা? সেটা এবার গার্জিয়ান ঠিক করবে, সেটা আমার হাতে নেই। কোনো এম তো থাকে, কোনো ডেস্টিনেশন থাকে যে এরকম পড়াশোনা চিন্তা ভাবনা কি আছে? ইংলিশ নিয়ে অনার্স করার ইচ্ছা আছে। ইউনিভার্সিটি বা কলেজ এরকম কোনো চিন্তা? কলেজ। কোন কলেজে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা? ব্যারাকপুর। কাঁচরাপাড়া থেকে শুভম কুমার রায়ের রিপোর্ট, 24 ঘন্টা লাইভ। কি রে তোদের হলো? দিদি বর এসেছে। পড়ে যাবি তো। আমার বেনারসি একটা নতুন গল্প তার, মন ছুঁয়েছে মনের মানুষ, স্বপ্ন যে আজ রঙিন। নতুন স্বপ্নে নতুন করে সেজো। বিমল শাড়ি সেন্টার, কাঁচরাপাড়া।